Allah kita diskusi bersama. Barakallahu fikum, kita lanjutkan ke sesi talaki. Silahkan hari ini yang talaki Ahwat. akhwat. Ya. Oke, nomor satu Ibu Tati masih di Al-Fatihah. Ibu Tati, mangga. Iya, terima kasih Pak Ustadz sama host. Ya, mohon maaf saya baru join lagi Pak. Waktunya kemarin belum belum sinkron. Bismillah. Bismillah. Baik, silakan Ibu Tati. Ya, baik Pak Ustadz. Dari surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, iya. Oke, baik, silakan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kita perbaiki dulu huruf shinnya. Sya, shin itu adalah huruf yang ketika diucapkan anginnya tersebar. Jadi tidak boleh berkumpul jadi satu. A'udzu billahi minasya. Minasya. Kayak orang lagi ngusir apa? Ngusir ayam ya. Ngusir binatang. Minasya, bukan minas berkumpul jadi satu, maka nanti lama-lama jadi huruf sod atau jadi huruf sin. Ah, Minasya tersebar kemana-mana. minasy Minasyaitonirrajim. Diulangi Ibu Tati. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, jangan sampai tebal naknya tipis. Ihdinas Ihdina. siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina Siro, si tipis lagi. si ah Siratal si ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke, walad. wakaf dulu di kita penggal-penggal dulu biar gampang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu Tati boleh wakaf di situ dulu. Baik, Kita penggal-penggal dulu. baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Oke, ghairil ghairil maghdubi 'alaihim. ghairil huruf lam yang dibaca Ibu Tati masih terdengar ada suara pantulan. Itu tidak boleh. Ghairil maghdubi, jangan sampai keseret atau terpantul-pantul. Ghairil Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebagian daripada sifat huruf sudah bagus ucapan daripada pengucapan daripada Ibu Tati. Cuman eh, pola bacaannya yang masih belum teratur posisi mulut. Hmm, Artinya ketika harokat fathah tidak sempurna fathah, ketika ya, harokat kasroh tidak sempurna. Nah, cara ya, membacanya adalah ketika kita berhadapan dengan huruf yang harokatnya di atas atau disebut dengan ya, fathah, maka ya, mulut itu memang benar-benar maksimal terbuka. Cuman kadar terbuka juga tidak boleh mengap gitu ya. ya, Tapi sekitar dua jari masuk ke dalam
mulut kita. Itu takarannya. Jadi ketika Baik. wa, tidak boleh Wah. wo. Ah, Jadi wolot, jadi tebal. wah. Wah. Wa, jadinya wa. Walad, Wah. walad, la. Bukan loddo. Memang ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis. Saat berhadapan huruf tebal dan huruf tipis, ini perlu kita jelaskan atau perlu kita bedakan. Bacaan yang bagus itu adalah bacaan yang ada perbedaan antara huruf yang tipis dan huruf yang tebal. Nah, itu bacaan yang bagus. Artinya ketika kita baca huruf tipis dan tebal, kita bisa membedakan keduanya. Seperti contohnya walau, Wah. la tipis, do tebal, do. Baik. Walau do. Jadi huruf tebal itu antara A dan O, aksennya lebih ke O. Itu huruf tebal namanya. Baik. Tapi kalau Wah. huruf tipis itu aksennya A, betul-betul A, suara A, aksen A. Waladdo, waladdo. Bukan waladdo, wo, udah jadi tebal. Lo jadi tebal. Do, apalagi? Karena huruf do tebal, akhirnya dua huruf sebelumnya ikut tebal. Maka bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh diulangi? Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah ada perubahan Ibu Tati, ya. Baik. Mudah-mudahan ini pertemuan keberapa Bu Tati? Ketiga, Pak Ustadz. Ketiga, ya. Mudah-mudahan pertemuan ke depan progresnya lebih kelihatan lagi ya. Baik. Untuk sekarang, jadi tadi yang saya berikan masukan itu adalah sebagai bahan review untuk Bu Tati, ya. Ya. Semoga ke Baik. depan nanti bisa lebih baik, bacaannya lebih ada perbedaan antara huruf tebal dan huruf tipis. Barakallahu Baik. fiq, jazakillah khairal jaza. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama Bu Tati. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi selanjutnya Ibu Nenah dengan Al-Kafirun. Ya, turun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ibu Nena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagus Ibu Nena. Lanjut ke surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Kal Pasal Kautsar. Huruf ro yang apabila disukunkan dia pasti jadinya mati, sukun ya, tidak berbaris ketika berada di akhir bacaan. Tapi karena sebelum huruf ro ada huruf yang berharokat fathah yaitu huruf sa, ya, maka ro dibaca sukun tapi dalam keadaan yang tebal, bukan tipis. Jadi bacanya kausar. Huruf ro yang kausar. tebal, huruf ro yang tebal tidak terdengar getaran yang banyak. Kalau tipis terdengar getaran. Misalnya ri itu terdengar getaran. Tapi kalau ro yang tebal ro, ro. R, 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 Thar. Maka bacanya thar. Bukan kal kausar. Salah. Kal kausar. Jadi dibulatkan. Roknya jadi bulat. Ini huruf sa, bukan sya. Huruf sa. Kal kausar. Silakan diulangi.
Inna a'toinakal kautsar. Oke, lanjut. Fasolli li rabbika wanhar. Nah, oke. In inna inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Oke, Bu Nena, nih sekali diajarkan langsung terkopi sama Bu Nena. Bagus. Insya Allah Alhamdulillah. ke depan dilanjutkan surah setelah sebelum Al-Ma'un. Al-Kautsar, Al-Ma'un dan Iya. Al-Quraisy. Iya. Barakallahu fiik Ibu Nena, jazakillah khairal jaza. Baik. Terima kasih Pak Ya. Ustadz. Sama-sama. Romlah nanti, Romlah dulu ya udah, sok Romlah mangga. Sok Romlah. Romlah di Pak Ibu Romlah di Al-Baqarah 135. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Romlah. Silahkan Al-Baqarah 135 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kuba millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Wa ma Ibrahim za harus lebih jelas ditekan. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Diulangi. wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail Wa wa Ismail jangan diseret. Wa isma enggak. Wa Ismaila. Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbata Fajr, Wal Fajr, asbata. Fajr, Fajr. wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallahi. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah Jangan wa dipanjangin. Ahsanu minallahi sibghah. Langsung diputuskan. man ahsanu minallahi sibghah Bagus. wa nahnu lahu abidun. Atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana
أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط Diulangi dulu. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Masya Allah, barakallahu fik, Ibu Romla. Sudah genap 1 juz. Ibu Romla juz 1 sudah selesai. Besok dilanjutkan ke juz kedua. Barakallahu fikum, jazakillah khairal jaza. Insyaallah dilanjutkan ke ayat 142. Terima Enggak, kasih Ustaz. Afwan. enggak selanjutnya Ibu Tessa dengan atin. Kang Nunu, saya dulu mungkin. Oh ya, Ibu Eli ya, Oh, kelewat. Oh. Ya, sok beneran, mangga Bu Eli. Oh ya, Bu Eli dulu. Bu Eli, oke. Eli Nurul. Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 62. 62 ya, 62. Al-Baqarah 62. Sok mangga. Punten. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasaru was-sabiin. Man amana billahi wal Wasabiina, ulang satu kalimat di belakang. wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum Fis sabt. Kalau mau diwakaf boleh. Minkum fis sabt. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا Huzwa zuzu. Huzwa. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي Mahi. Manya panjang. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربنا يبين لنا Ulangi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها Ya. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لون Safra'u. 6 harokat. 5. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين Sadaqallahul Baik, azim. pertemuan ke depan Ibu Eli dilanjutkan ke ayat 171. Ya, 171. Makasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik, jazakillah ahsanal jaza. Dilanjutkan. Baik, mangga selanjutnya Ibu Tessa. Nah, Ibu Tessa. Ibu Tessa Atin. Ya, atur nuhun Kang Nunu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik, satu surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Alam laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Baik, pertemuan ke depan dilanjutkan ke surah At-Duha untuk Ibu Tessa. Ya, barakallahu fik Ibu Tessa, jazakillah hasan jazak. Selanjutnya, mangga Ibu dia dengan Al-Baqarah 58. Silakan Ibu dia. Assalamualaikum Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsuqun. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul kenapa? Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar فقلنا اضرب بعصاك الحجر faqul nadrib نضرب bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi من رزق الله كلوا واشربوا min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala لن ta'amin نصبر tahan gunnah لن نصبر Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. huwa khair, jangan dibulatin, itu tipis. Huwa khair, itu langsung nyengir aja.
بالذي هو خير. الذي هو خير Terus اهبطوا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة وضربت والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Lanjut. Oke, cukup dulu sampai ayat 61. Insyaallah pertemuan ke depan baru dilanjutkan ayat 62. Itu dia. Allahul Barakallah. Azim. Jazakillah ahsanul jaza. Baik, selanjutnya Ibu Yati. Ibu Yati melanjutkan di Mutafifin 29. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yati. Surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza innal ladzina ajramu kanu minal Tarik. ladzina. Coba Bu Yati tarik nafas dulu ya, terus kemudian baru pelan-pelan dibaca, jangan dihembuskan sekalian. Pelan-pelan, tidak perlu buru-buru. Tarik nafas dulu yang cukup, baru kemudian dibacakan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yad'akun Ya, wa idza marru bihim yataghamazun didorong ya taghamazun, tolak ya taghamazun. wa Terus idzan qalabu inna ahlihim ila ahlihim qalabu fakihin ila ahlihim qalabu fakihin. ila ahlihim qalabu fakihin Ya, wa idza ra'awhum wa qalu qalu. inna Lagi qalu. wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dor wa ma ursilu alaihim hafizin عليهم وما أرسلوا عليهم wa ma ursilu alaihim hafizin fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yad'akun alala iki yanzurun iki yanzurun alala iki yanzurun hal
hal suibal kufaru makanu yaf'alun. Udah. Oke. Baik, untuk Ibu Yati, insya Allah pertemuan ke depan baru dilanjutkan ke surah selanjutnya, surah setelah Al-Infitar. Al-Mutaffifin, Al-Infitar. Infitar. Infitar. Baik. Baik, Makasih. selanjutnya Ibu Lili ya. Ibu Lili, mangga. Ibu Assalamualaikum, Lili, Ustaz. waalaikumsalam Lili warahmatullahi. dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah 49 ya. Iya. Baik. Silakan Ibu Lili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Wa isnajjaina za-nya za tipis. Wa najjainakum. wa najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab Yudzabbihuna. Langsung depannya. Oh, langsung dari su, Pak. Langsung depannya. Oh, Yudzabbihuna. yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Wa isfaraqna bikumul bahra fa'anjainakum fa'aqraqna ala fir'aun wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ukum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa. Waqaf aja. Fataba alaikum. Di situ harusnya diwaqaf. Kalau ya. tadi dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Jadi jangan diwaqaf inda bari'ikum, langsung fataba alaikum. Diulangi, Ibu. Dzalikum khairul lakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum.
innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahroh Hatta narallah. hatta narallaha jahrotan fa akhadhatkumus zo'iqah Ulangi. Fa'akhadhat. fa 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 akhadhatkumus zo'iqatu wa antum tanzurun. Oke. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusakum yaslimun. Baik. Sampai ayat 57 dulu Ibu Yati. Insyaallah pertemuan ke depan kita lanjut ayat 58. Barakallahu fiik. Jazakillah ahsanal jaza. Ibu Lili ya. Afwan Ibu Lili. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, afwan. Lanjutnya Ibu Juli dengan Al-Baqarah 30. Betul ya? Iya, baik, terima Silakan Ibu kasih. Juli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Iya, dari mana Pak? Dari awal diulangi. Oh, Wa idz qala rabbuka. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu Wa biham nahnu nusabbihu. wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaik. Thumma arada. Do bukan da. Oh, iya. Aradahum sama arada. Beda. Aradahum. Thumma aradahum. Baik. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ghaibas Kalau samawati mau wal diulang, oh inni a'lamu. Ya, baik inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. ya. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal Aba kafir. wastakbara wa kana minal kafirin. Hamesnya ya Pak. Betul. Aba 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 wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha wakula, jangan wakula minha. ya wa zawjukal jannata wa kula minha rogodan rogodan wa kulla minha rogodan haitsu tuma wala taqrabu hadhihi sajarah هذه الشجرة هذه الشجرة wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما Gak كان usah diulangi, langsung gak usah waqul diulang. nahbitu. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو Tekan ولكم lagi, liba'adin adu, liba'adin adu, adu. لبعض عدو Mhm. walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim Kulnah bitu minha jami'a. Ya, cukup 37 dulu ya. Oh, Insya Allah baik. 38, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Terima kasih Bu Baik, Pak Juli. Ustadz. Terima kasih. Barakallahu fiq, jazakillah ahsanal jazak. Baik, selanjutnya dari Amin. Bu Rita. Makasih. Pak Ustadz, tolong doakan Bu Rita ini sedang di rumah sakit jaga suaminya nih. Masya Allah. Masya Allah. Ibu Rita ada hadir sama kita sekarang? Ada nih. Ini mau habis ini Bu Rita nih. Oh Langsung. ya, Iya, Masya Allah, Assalamualaikum Ibu Rita. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf ini ada terlambat. Asam saya Ustadz ya. Mangga Asyams. Asyams. Iya, Insya Allah. Bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha Wa ma banaha. Ulangi. was samai wa ma banaha Ya. wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Qad. qad aflaha man Qad zakkaha. aflaha man. Haknya temponya cepat. Kurang ya. Aflaha man. Ya. Qad aflaha man zakkaha Terus. wa qad khaba man dassaha. Bagus. Kadzabat Thamudu biṭagwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Aduh Ustaz, kalau Nggak nyampe. Coba diulangi Sekali lagi aja. lagi coba disiapin dulu nafasnya lebih matang. Iya tuh. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Coba saya ulang lagi. Sudah lumayan. Ulangi lagi Ustaz ya. Boleh kalau mau diwakaf, boleh diwakaf di sini. Fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum. Di situ boleh diwakaf. Baru nanti diulangi. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kalau dibagi menjadi 2. Maaf Ustaz. Tadi diwakaf di Fadamdama 'alaihim rabbuhum. Wakaf. Nanti diulangi dari fadamdama 'alaihim rabbuhum. Ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Baik, barakallahu fiik Ibu Rita. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ke surah Al-Balad ya. Al-Balad. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, mohon doanya. Ibu Dini dengan Baik, Ibu Rita. Al-Fajr. Ibu Dini dengan Al-Fajr. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayali wal fajr walayalin ashar walayalin ashr. Tunggu dulu, desisnya biar keluar dulu. Walayalin ashr. Ya. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watar. Watr.
Jadi What? jadi bukan water ya. Water air ntar. Water. Jadi what. Jadi kalau tidak ada roknya, jadinya cuman what. What? Oh Nah, iya. jadi cuman angin aja. Iya. Sehingga kalau ditambah r di depannya itu tambah aja dengan What? Jadi water. Jadi bukan water, wal water. Iya. Wasyaf'i wal water. Masih itu Wah. pantulan namanya. Itu Ah, pantulan bukan desis. Kalau water what? itu What? pantulan. Tapi Keluar yang dulu ya desisnya. bersuara, yang keluarnya desis, betul. Desisnya yang bersuara. Iya. Water. Wasyaf'i wal water. Wal water. Masih belum. Wal what. O-nya Wal jangan what? dibaca dulu. What aja dulu. What keluar desis. Desisnya Wal dikeluarkan. what? Wal Wal what? what. Wal what? Masih belum kedengaran desisnya. Wal what. Wal what? Desis kayak desisnya ular sedikit. Wal what. Wal what? Belum ya? Ada nggak desisnya? Saya nggak Ada. kurang kedengaran. Ada ya? Saya ya? ada. Udah Oke. berdesis. Oke. Wal water gitu ya. Oke, baru nanti digabungkan dengan ro ya. suara yang sukun. Wal water. Ah iya. Wasyaf'i wal water. Oke, lanjut dulu. Walaili. Walaili idza yassar. Oke, bagus. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sahra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasobba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu ulang. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbuna mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakka
Dakka, jangan di apa ya? Jangan dipaksakan desisnya. Oh iya, Dakka tidak. Dakkan, dakka. Ibu Dini seperti baca huruf K biasa aja. Secara oh tidak iya, sadar sudah ada desis yang keluar, cuman sedikit saja. iya Ustaz. Kala, Iya. Kalla idza dukkatil ardu dakkang dakka. masih dakkan, dakka, dakka, bukan dakka, dakka Dak tidak. dakka gitu ya. Dakka. Dakka, kak Dak biasa, kak biasa. dakka Dakkan, dak dakka. ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkang dakka. Nah, bagus. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Iya. Waj waji'a yauma idzin bijahannam. Iya. Yauma idzin Yauma bijahan. idzi. Oh, jangan diulang, nggak usah diulang. Langsung depannya. Yauma idzi yatadzakkarul. Oh ya. Oh nggak usah di oh iya ya. Nggak Ini usah. ada lam alif Ustaz. Oh ya. Dalam alif ya. Lam alif itu cuman melambangkan terkadang di sebagian mushaf disebut dengan jim ya. Jim itu boleh Oh diwakaf, boleh jadi boleh tidak. diteruskan ya. Oh Boleh ya. langsung diteruskan. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wala yusiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i Irji'i. Tahan dulu. Irji'i. irji'i irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagus. Insya Allah. Sadaqallahul adzim. Pertemuan selanjutnya dilanjutkan ke surah setelah Al-Fajr. Setelah Al-Fajr. Sebelum Al-Fajr apa? Surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. ya. Ya, Barakallahu fiq Ibu jazakallah. Rini. Jazakillah khairal jaza. Amin. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Amin Selanjutnya ya Allah. Amin Ibu ya Allah. Emi Al-Baqarah 11 ya. 11. Ibu Emi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Yash'urun huruf shin. Walakin la yash'urun. Langsung. Walakin la. Al 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 Langsung di depan aja. Walakin la. walakin la yas'urun. Masih belum dapat. Walakin la yash'urun. Walakin la
يسعرون. Masih mengarah ke huruf sin. Yas'urun. Kalau saya dengar mengarah ke huruf sin. Ada sedikit tersebar, cuman kurang maksimal. Walakin la Ya, yash'urun. yes. Walakin la, oh ya walakin la yash'urun. Enggak ya? Oke. Wa Wa iza idza. qila lahum Ya, terus. wa iza qila lahum aminu kama aminan Aha. nasu. Kama amanan nasu. Aman. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Amanas Sufaha ini sufaha. panjang. Iya, iya. Iya. Qalu anu'min qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kurang panjang ya Ustadz? 6 harokat ya. Sedikit lagi. Panjangnya 5 harokat. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum mustafaha'u walakin la ya'lamun. Wa iza laqul lazina amanu qalu wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khalu ila syayatihim saya sayatinihim wa iza Syayatinihim. iya wa iza khalau ila syayatinihim Syayatinihim. syayatinihim. Oh, T-nya Ti panjang. sama. Ya panjang, Ya, ti panjang. iya betul. Wa idza khalau ila. Syayatinihim Ya. wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim Yastahzi. wa Tekan lagi. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Terus? Ibu Dini dibuka. Itu mic-nya ketutup. Ibu Dini. Ibu Emi ya. Ibu Emi. Suaranya nggak ya kedengar?
Suaranya tidak terdengar. Ya, Diulangi. ya. Allahu yastahzi'u. Mana tadi? Ayat 15. 15 ya? Kok nggak ketemu? Tunggu. Oh, ini dia. Allahu yastahzi'u Allahu yastahzi'u bihim wa Yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim Fi tughyanihim. fi tughyanihim ya'mahun. Diulang nggak? Oke. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat terakhir. Ulaika allazina ishtarawud dolalata bil huda fama tabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, barakallahu fiik Ibu Emi. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat ke-17. Jazakillah ahsanal jaza. Baik, terakhir Ibu Ida dengan Al-Baqarah 94. Baqarah 94. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida. Jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa
fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minalladzin. Boleh berhenti situ, Ustaz? Minalladzina utul kitab. Diulang aja Agak ya. nanggung. Iya, nanggung. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minalladzina utul kitaba kitaballah alladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ka'annahum la ya'lamun. Ka'annahum la ya'lamun. Baik, barakallahu fiik Ibu Ida. Insyaallah pertemuan ke Maaf depan ini ada yang nyelip melanjutkan satu masuk baru 102. bisa nih apa Ibu Tevi. Nah, Ibu silakan Bisa Ibu Tevi. satu aja Tat ya. Iya, Fir. Mangga Ibu Tevi di Iya, nuhun. mangga. Al-Baqarah 127. Al-Baqarah 127. 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan Min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Baik, barakallahu fiik Ibu Tevi Terima ya. kasih Pak Ya, Ustadz. Ibu Iya. Tevi. Soalnya Ibu Tevi, Bu Ida suaranya hampir mirip-mirip samar-samar. Ya, pelafalan hurufnya juga sama-sama, Masya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan di esok hari dengan talaki yang ikhwan, yang belum talaki hari ini, yang akhwat mungkin besok bisa dilengkapi setelah giliran ikhwan selesai. Untuk hari ini kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis, terutama terkhusus kita niatkan kesembuhan, kita lafazkan surah Al-Fatihah dan kita doakan kepada suaminya Ibu Rita, semoga Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Allah jadikan seluruh kehidupannya setelahnya nanti, Allah gugurkan segala dosa-dosanya karena sakitnya tersebut, dan Allah jadikan kesembuhan dan kesehatan setelah sembuhnya menjadi kesehatan yang membawa ketaatan kepada Allah. Kita doakan dengan membacakan suratul Fatihah, kita niatkan kepada suaminya Ibu Rita, mohon maaf, boleh disebutkan namanya Ibu Rita? Joko Hari Nugroho. Kepada Bapak Joko Hari Nugroho ya. Suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabban nas adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaan la yughadiru saqama. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya, besok kita jumpa lagi ya dengan waktu yang sama. Ya, insya Allah. Mangga, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.